Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, Francis. Hello, can you hear my voice clearly? Yes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sis. Please let me, jadi internetnya kurang bagus. Jadi kalau misalnya ini kurang bagus juga ketika di meeting ini, boleh tolong kasih tahu Sis Vira ya. Welcome, Francis. Selamat datang di kelas kita. I'm very happy to meet you. Walaupun sekarang yang join baru 10, ini adalah private class jadinya ya. We're going to have private class kalau misalnya kita belum rame-rame. I can see Bro Dodi, Phil. I can see Sis Anggia, Sis Yuliu, Sis Jessica, Sis Natasha, Sis Ulfa, Sis Siti Pujianti, Sis Salsa, Bro Doni, Sis Indah, Sis Dian, Bro Kukuh juga baru join. Seperti yang Sis Vera bilang kemarin, we are going to do listening section. Jadi kita akan coba mendengarkan latihan listening dan juga mengisi atau percakapan dalam kata-kata yang kosong dalam sebuah percakapan. Kita berusaha untuk memahami maksud dari percakapan tersebut. Ya, we're going to stand. Kalau comprehension ini berarti maksudnya adalah sampai kepada bukannya kita bisa mengartikan saja, tapi kita juga bisa memahami maksud dari kalimat atau listening yang akan kita dengarkan. Jadi, Sis Vira minta bantuannya selama kita listening section, boleh di-mute dulu. Boleh di-mute dulu. Nanti ketika kita akan latihan untuk kita akan mencoba menjawabnya, baru nanti kita boleh unmute jawab sama-sama. Itu ya. Terus kita akan mendengarkannya lebih dari satu kali. Di mendengar pertama, listening section yang pertama, Sis Vira akan meminta Francis untuk mencari kira-kira apakah ada kosakata baru dari yang Francis dapatkan ketika mendengarkan recordnya. Jadi boleh dicatat, boleh dikirim di chat, boleh dicatat dulu di handphonenya gitu ya. Silakan dicatat kira-kira oh kayaknya belum pernah dengar deh yang ini atau yang ini kata yang ini apa ya. Nah, itu nanti boleh kita mulai ya. I'm going to share screen. Sira mau share screen dulu. Okay, I think you can see now. Our topic for today, kita akan listening dengan topik my weekend. Akhir pekan saya, my weekend. Yeah, the goal is we aim to understand listening and get used to, terbiasa. Nah, tujuan kita adalah memahami listening, jadi mendengarkan, proses mendengarkan, and get used to learn from listening, dan terbiasa belajar dari listening. And also understanding the context of an audio. Dan juga memahami, ya kita jadi sampai comprehend, sampai memahami konteks dari audio yang kita dengarkan. Adakah di sini Bro and Sis yang belajar bahasa Inggrisnya sukanya pakai listening? Adakah? Any one of you maybe enjoy learning English pakainya listening, misalnya listening music atau apa? Ya? Saya suka. Oke, Bro Sahril. Bro Sahril gimana caranya listeningnya biasanya? Biasanya dengar lagu, musik. Ya, listening to music ya. Ya. Oke. Nah, itu bisa sekali menjadi listening practice ya. Kamu ada lagi kah selain Bro Sahril yang likes to listen? Oh, Sis Yuli, how about you? Bagaimana dengan Sis Yuli? Listeningnya biasanya seperti apa? Melihat, nonton film anak-anak. Oke. Nonton film anak-anak ya. Also, karena watching, karena ada audionya juga jadi listening ya. Oke. Iya. Selain Bro Sahril dan Sis Yuli, adakah yang lain? Yang sukanya
listening. Ada yang sukanya writing, Francis. Ada yang sukanya speaking gitu kalau belajar bahasa Inggris. Ada yang sukanya belajar yang formal ya, langsung belajarnya mulai dari grammar, structural gitu. Berbeda-beda ya. Ada selain selain Bro Sahril dan Sis Yuli yang sukanya listening? Kalau misalnya nggak ada, nggak apa-apa ya, karena memang kita beda-beda cara belajarnya. Semoga kali ini, suka nggak suka, kita bisa praktis untuk listening ya. Kita bisa praktis untuk oh ya, mendengarkan podcast belajar bahasa Inggris di Spotify. Very good, Sis Anggia. Nanti coba Sis Vira intip deh ya podcastnya. Oh, tapi Sis Vira nggak punya Spotify. Nanti Sis Vira coba cari. Oke, nice. Podcast tuh bisa dipakai untuk belajar bahasa Inggris ya. Thank you, Sis Anggia. Mungkin Bro and Sis yang lain juga kalau di waktu senggang, Spotify-nya bisa dipakai untuk mendengarkan podcast belajar bahasa Inggris. Oke, kita masuk ya. Kita akan mendengarkan listen to audio first and try to write 5 new vocabularies. Bukan minimal sih, terserah Bro and Sis sebenarnya berapa menemukan kata-kata, diutamakan kosakata baru ya. Kosakata baru yang Brancis temukan dari pendengar audio ini. Siswira izin mute semuanya terlebih dahulu agar audionya terdengar dengan lebih jelas ya. Kita dengarkan terlebih dahulu. Let's go. Hey Chantal, what do you do on the weekend? On the weekend, I wake up and first I make breakfast. Oh, what do you make? I like to make toast. All right. I often eat toast too. Do you put butter on your toast? I do. I put butter and jam. Ooh, I love butter and jam on my toast. Do you eat cereal? No, I used to, but not anymore. Yeah, on the weekend, I don't eat cereal. On the weekend, I cook a nice breakfast, but I eat cereal during the week. What else do you do on the weekend? Let's see. After I eat breakfast, I clean the kitchen and make my bed. What about you? I also clean my house. I clean my rooms. I vacuum. I wash the windows. I wash the dishes. I do my laundry. I do that on Saturday, but on Sunday, I have fun. And what do you do for fun? I go to the park. I play sports. I play soccer at the park. Sometimes I ride my bike. Sometimes I go hiking. I do lots on Sunday. On Sunday, I relax. I don't study. I don't work. And I don't clean my house. Nice. What do you do on Sunday? I also enjoy my time on Sunday. I really like to meet my friends, and sometimes we go to festivals or visit new cities, and we eat a lot of really good food. Oh, that sounds fun. Yes, actually, we also really enjoy camping. Do you like camping? I love camping. I love the outdoors. I go hiking often. Oh, me too. Oh, that's cool. What about Sunday evening? Oh, Sunday evening, I relax. I cook a big dinner and I listen to music, and sometimes I read my book. But often I go to sleep very early on Sunday. Oh, wow. And you? Well, on Sunday, I don't cook. I usually order food. I order pizza, or maybe I eat at a restaurant. And then later in the evening, on Sunday, I always watch TV. So my favorite TV show is on Sunday night. And what's your favorite TV show? My favorite TV show is called Billions. Billions? Yeah, it's about money and power in New York. It's very interesting.
Nice. Maybe I should watch it. Oh, you should, but you go to bed early. Yes, around 9 o'clock. Oh, okay. Maybe you can see it. Okay. Okay, so that was it. What are the vocabularies that you got after listening the audio, Brancis? Ini boleh unmute. Susvira akan mendengarkan. Kira-kira ada vocabularies apa yang Brancis temukan? Network. Yeah. Ya, network. Dari Bro Dodi. Ada lagi? Yang lainnya boleh kira-kira tadi TV show. Pardon? TV show. What is? Can you please Acara repeat? TV show. Oh, TV show. TV show. So, TV show. No. Make a What bed. else? Make a Make bed. a bed. Okay, make a bed. It should be make the bed, ya. Make the bed. Make the bed. Terus, apa tadi Bro Saril? Hiking. Hiking. Okay, you also heard hiking. Okay, ada lagi? Toast. Toast. Roti panggang. And Toast. Panggang. Toast. Terus, read sis, a book. pardon sis? Read a book. Reading a book. Read a book. Oke, read a book ya. Read a book. Oke, good. Ada lagi? Camping, Miss, camping. Camping. Ada lagi. Often. Often. Camping Sunday. Itu baca Sunday. Oke. Sunday. Susinda tadi mendengar often, dia bilangnya often gitu ya. Often. Ada yang baca often ini, ada yang bilang often. Often. T-nya nggak dibaca. Ada juga orang yang aksennya bacanya bilangnya often. T-nya tipis. Often. Often. Ada yang often. Often. Oke. Dari Bro Kukuh tadi ada camping sama Sunday. Ada lagi? Listening to music ya kalau nggak salah. Listening to music. Oke, Ya. ada listening ya, memang ada listening to musicnya. Jadi kita lihat dia sebenarnya dengerin. Ada lagi, coba Siswira lihat. Go to East Festival. Pardon, Bro Ibrahim, can you please repeat? Sometime to go to festival. Oh, festival. Go to the festival. Okay. Go to the festival. I really like dinner. I really like dinner. Sunday evening. On Sunday evening. I really like dinner, bla bla bla. Ya, betul. My favorite is the Quiz Billion. My favorite TV show. TV show itu ya. My favorite TV show is Billion. Tuh, nanti kita lihat ya. Ke Billion. Oke. Ini ada beberapa ya. Berarti tadi berarti menangkap beberapa vocabularies atau kosakatanya. I won't ask you to make sentence. Kita akan mendengarkan sekali lagi sambil kita buka link yang akan Siswira share. Sebentar ya. I'm going to share you. Oke. Listen to the audio dan Siswira akan bagikan linknya kepada Brancis. Link ini tidak untuk langsung di ini ya, apa namanya, diisi di sana. Jadi linknya ini digunakan untuk Brancis melihat aja dia kosongnya yang mana. Tapi jangan diisikan langsung di sini ya, Brancis ya. Oh, sorry. Kayaknya Siswira ulang aja. Ini Siswira share yang bentar ya. Ini ada link yang bisa kita gunakan untuk
Siswira share dulu. Tapi tidak untuk diedit ya, bentar. Sebentar. I think you can access from that link. Tapi untuk dilihat saja ya, jadi diisinya tidak langsung di sana. Kita akan mendengarkan sambil Bro and Sis akan melihat slide yang akan Siswira shares. Sama dengan yang Siswira kirim ya. Jadi nggak buka dari handphone masing-masing nggak apa-apa. Boleh dilihat dari share screen yang Siswira bagikan di Zoom-nya. Oke, kita mulai ya. Dengarkan sekali lagi sambil melihat percakapannya. Nah, kita tidak perlu mengira-ngira lagi tadi Bro and Sis dengarnya apa. Sambil dilihat konteksnya ya. Bisa kelihatan ya screen-nya Siswira? Kelihatan sih. Oke, kita akan mulai ya. Hey Chantel, what do you do on the weekend? On the weekend, I wake up and first I make breakfast. Oh, what do you make? I like to make toast. All right. I often eat toast too. Do you put butter on your toast? I do. I put butter and jam. Ooh, I love butter and jam on my toast. Do you eat cereal? No, I used to, but not anymore. Yeah, on the weekend, I don't eat cereal. On the weekend, I cook a nice breakfast, but I eat cereal during the week. What else do you do on the weekend? Let's see. After I eat breakfast, I clean the kitchen and make my bed. What about you? I also clean my house. I clean my rooms. I vacuum. I wash the windows. I wash the dishes. I do my laundry. I do that on Saturday, but on Sunday, I have fun. And what do you do for fun? I go to the park. I play sports. I play soccer at the park. Sometimes I ride my bike. Sometimes I go hiking. I do lots on Sunday. On Sunday, I relax. I don't study. I don't work. And I don't clean my house. Nice. What do you do on Sunday? I also enjoy my time on Sunday. I really like to meet my friends, and sometimes we go to festivals or visit new cities, and we eat a lot of really good food. Oh, that sounds fun. Yes, actually, we also really enjoy camping. Do you like camping? I love camping. I love the outdoors. I go hiking often. Oh, me too. Oh, that's cool. What about Sunday evening? Oh, Sunday evening, I relax. I cook a big dinner and I listen to music, and sometimes I read my book. But often I go to sleep very early on Sunday. Oh, wow. And you? Well, on Sunday, I don't cook. I usually order food. I order pizza, or maybe I eat at a restaurant. And then later in the evening, on Sunday, I always watch TV. So my favorite TV show is on Sunday night. And what's your favorite TV show? My favorite TV show is called Billions. Billions? Yeah, it's about money and power in New York. It's very interesting. Nice. Maybe I should watch it. Oh, you should, but you go to bed early. Yes, around 9 o'clock. Oh, okay. Maybe you can see it. Oke. So, setelah mendengarkan audionya sambil membaca teksnya,
Apa perbedaan yang Brancis rasakan? Listening aja dengan listening yang ada teksnya. Adakah perbedaan yang Brancis rasakan ketika dengerin? Ada. Ada banyak. Oke, ada banyak. Buat yang pertama tadi Siswira mendengar suara siapa ya? Bro Sahril ya? Perubahan apa Bro Ya. Sahril ya? Bro Sahril rasakan? Beda antara yang kita dengar sama yang awal yang tidak ada teksnya. Terkadang beda yang artinya. Artinya. Tapi setelah ada teksnya baru agak paham. Oke. Ketika dengerin audionya aja nggak ada teksnya, kita ngira-ngira ya dia ini ngomongnya apa gitu ya. Nah, kalau ada teksnya kita bisa lihat sambil lihat ya teksnya dia ngomongnya apa, jadi kita bisa paham ngertiinnya gitu ya. Oke, that's from Bro Sahril. Sis Rika ya, Sis Rika. Iya, yes, Miss Vira. How about you? How about you? Yes, I think that when I just hear the audio, I miss the word. And then when I hear the audio and also see the text, so I can easily notice the word. Yeah. Easily, pardon, can you please repeat easily? Yes, I can easily catch the word, the meaning word actually. Yes. Yes, okay. Yeah, that's the difference. Yes. Oke, thank you, Bro Sahril, Sis Rika. Ada lagi nggak Brancis yang mau sharing? Sebenarnya kerasa bedanya tuh di apanya gitu ya. Ada lagi yang mungkin berbeda? Ada Brancis? Atau ada yang mau bilang sama aja kok. Siapa tahu ya. Sama aja kok sih. Saya waktu dengar audionya aja paham kok. Nah, itu juga boleh ya. Oke, kalau misalnya tidak ada yang mau sharing lagi, kita akan coba mengisi kekosongan-kekosongan ini tadi ya. Apakah ada Brancis tadi yang mengingat jawabannya atau mencoba-coba jawab? Kita mulai dari atas ya, number 1. Hey Shan, what do you do on? Dia bilang apa tadi? On weekend. On the weekend. Ya, on the weekend. Oke. Siswira kayaknya tulisnya nggak apa-apa, di sini aja. Walaupun nanti akan hilang ya. On the weekend. Hey Chantal, what do you do on the weekend? Ya, good. On the weekend, I wake up and first I make breakfast. Kemudian, oh, what do you make? I like to make Toast. Toast. Oh ya, bukan U. Toast. Oke. Toast. Ini roti panggang ya, roti panggang. Roti bakar. Roti yang kalau kita bayangin mereka itu masaknya adalah pakai toaster yang masukin roti berdiri, terus dia kalau udah selesai bakal melanting keluar. Nah, itu ya. Toaster. Nama bendanya itu namanya toaster. Jadi makanya dibilangnya adalah roti toast gitu, toast karena dia di toaster ya. Toast. Jadi bukan toast ya, Bang. Jadi bukan toast, kita bacanya bukan U tapi O. Toast. Toast. Good. Toast. I like to make toast katanya. Dia suka makan roti. Makan. Panggang gitu ya. Alright, I apa katanya tadi ya? I often eat toast too. I often eat toast too. Sebenarnya Siswira lupa dia bilangnya often atau I like ya. I often ya, benar ya, often ya. Yeah. I forgot. I often eat toast.
So, what is the meaning of often? Sering. Sering. Sesekali ya. Oh, Sering. Sekali. often itu sering. Sering. Oh, sering. Sering. Often. I often. Saya sering. Tapi tidak selalu ya. Jadi often itu di bawah always. Kemudian kata Chantal, do you put butter on your toast? I do. I put butter and Jam. 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 Jam itu apa? jam itu apa? What is jam? Selai. 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 Tulisannya sama seperti jam kita, jam tangan, jam dinding ya. Jam, tapi bacanya adalah jam. Selai. Jam. Oh, I love butter and jam on my toast. Do you eat cereal? No, I used to, but not anymore. Apa makna dari kalimat ini, Francis? Dulu No, I saya used to, suka. Dulu but saya not suka. anymore. Sekarang nggak lagi. Sekarang nggak lagi. Oh, iya, betul ya. Dia kan nanya nih, do you eat cereal? Apakah maksudnya tuh dia nanya apakah kamu regularly atau suka makan sereal, bukannya nanya apakah sekarang lagi makan sereal, no, ya. Do you eat cereal? Apakah kamu suka juga makan sereal? Terus dia bilang, no, I used to. Dulunya, berarti makna yang kita bisa dapatkan adalah dulunya suka makan sereal, but not anymore. Tapi enggak lagi. I used to. Dulunya, ya. I used to. Dulunya iya, but not anymore. Tapi sekarang enggak lagi. Good. Dilanjutkan. On the weekend, I don't eat cereal. On the weekend, I cook nice breakfast. But I eat cereal during the week. What else do you do on the weekend? Kita lihat dulu ya. Nih, dia kasih tahu kalau weekend, Sabtu Minggu, dia nggak makan sereal. On the weekend, I cook a nice breakfast. Berarti dia mau bilang nih, kalau di akhir pekan, I cook a nice breakfast. Nice breakfast di sini maksudnya apa, Bro Aziz? Sarapan sehat. Sarapan bagus. Sarapan sehat, sarapan bagus, apa lagi kira-kira yang bisa dimaknai? Nice breakfast di sini apa sih? Manis. Sarapan Bergizi. enak atau sarapan sehat? Sarapan Sarapan sehat. enak, Sarapan sehat. UNAE. Oke, ya. It could be anything else selain sereal. Kenapa kayak gitu dia bilangnya nice breakfast? Karena sebetulnya dia mau kasih tahu makan sereal itu nggak nice. Kan sereal itu gampang ya. Orang luar negeri itu banyak sekali yang sakit karena makannya sereal terus ya. Karena itu kan manis ya, makanan manis. Sereal itu mereka makan sereal tinggal tuang susu kan, makan tuh banyak. Itu breakfast mereka. Tapi dia bilang kalau weekend dia masak nice breakfast. Berarti sebuah makanan sarapan yang semana seharusnya gitu. Intinya gitu. Kenapa? Karena kita lihat nih dia bilang, but I eat cereal during the week. Maksudnya dia makan sereal ini tuh di hari kerja, Senin sampai Jumat. Kenapa? Karena kita bisa bayangin, oh dia butuh buru-buru, nggak sempat masak ya, jadi makannya sereal aja. Nah itu, dia mau membandingkan bahwa sebetulnya dia bilang nih, sereal itu, that's an easy breakfast, but not nice, gitu ya, dia mau bilangnya kayak gitu. Terus itu kenapa kita listening tuh sampai comprehension tadi ya, kita memahami maksud, oh ini makna tersembunyinya, gitu. Kita lanjutkan, nanti Sisvira akan meminta Brancis mencari makna tersembunyinya lagi ya. Dia tanya, what else do you do? What else do you do on the weekend? Nanya Chantal. Terus katanya, let's see. After I eat breakfast, I clean the kitchen and katanya ingat, after I eat breakfast, I clean the kitchen and Make my bed. ada yang mau Make Iya, my betul. Make the bed. Make my bed. Ternyata My bed. my bed ya. Bukan make the bed atau make a bed, tapi Make make my bed. my bed. Make Bed. seperti Use. make membuat ya.
Heeh. Seperti make membuat, tapi makna di sini bukan membuat kasur ya, Brancis ya. Apa artinya make my bed di sini, Brancis? Membersihkan tempat Merapikan tidur. tempat tidur. Rapihkan tempat tidur. Kasur. Betul. Merapikan kasur ya, dilipat selimut, merapikan spray itu namanya adalah make my bed. Jadi kalau Brancis mendengar ini bukan artinya kita buat kasur, bukan. Tapi kita sedang merapikan kasur. Make, walaupun dia pakai make ya, make ini kan kalau kita artikan secara sendirian, artinya buat. Tapi ketika dia menjadi sebuah frasa ini, make my bed, artinya adalah merapikan kasur. Terus ditanya, what about you? I also clean my house. I clean my rooms. 6 kira-kira apa? I Was to do's. Ya, itu yang kedengeran tadi ya. I wash the Dishes. Do's. The dishes. dishes. I wash the dishes. I wash the dishes. Dishes. Yeah. Dishes. Dishes. Bukan dishi, tapi dishes. Dishes. Pakai Y ya. Dishes. Dishes. Ya. Oh, yang Y-nya yang di sini. Yang ujungnya nggak ada Y-nya. Dishes. Ya, dishes. Wash the dishes. Artinya cuci piring ya, Brancis ya. Cuci piring. I wash the window. Kemudian ada lagi. Satu lagi apa kira-kira tadi? Wash the dishes. I wash the window. I clean the window. I Vacuum. vacuum. Betul sih, Silva. I vacuum ya. I vacuum. Vakum. Kita nyedot debu ya. I vacuum. Kemudian I do that on Saturday, but on Sunday I have fun, katanya. Jadi dia bersih-bersihnya cuma hari Sabtu, hari Minggu dia nggak mau bersih-bersih. Lanjut, what do you do for fun? Apa yang kamu lakukan untuk bersenang-senang? For fun, untuk bersenang-senang. I go to the park, I go to the park, I play sports, I play soccer at the park, sometimes I ride my bike, sometimes I go hiking. Ini tadi yang didengarkan ya. Ya, Bro Kukuh yang dengar hiking ya. Lots of I do lots on Sunday. Saya melakukan banyak hal maksudnya. Saya melakukan banyak hal di hari Minggu. On Sunday, I relax. Hari Minggu, saya bersantai. Relax. Jadi Brancis suka pakai relax adalah santai ya, saya bersantai. Welcome, Sis Nazla, it's okay. Selamat datang. Kemudian, I don't study, I don't work, and I don't clean my house, katanya. Hari Minggu, dia tuh relax nih. Nggak belajar, nggak kerja, nggak bersihin rumah. Pokoknya mau bersantai aja, jalan-jalan aja. Nah, nyala, what do you do on Sunday? I also enjoy my time on Sunday. I really like to meet my friends, and sometimes we go to festivals. Tadi ada ya, Brancis sister kalau nggak salah, yang mentioning festivals. Or visit new cities. And we eat a lot of really good food. Good food, katanya. Dia makan banyak makanan yang enak. Good food di sini maknanya ya. Makanan-makanan enak, makanan lezat. Bukan makanan bagus, tapi makanan enak, makanan lezat. Oh, that sounds fun. Actually, we also really enjoy camping. Do you like camping? Tadi juga Bro Kukuh mendengarkan camping ya. Terus siapa ya tadi? Lupa sih. Ada yang mendengar camping tadi. Oke, kita lanjut ya. Saya hapus dulu yang di atasnya. Sampai ke camping. Oke. I love camping. Terus dia bilang, I love di. Adakah yang mengingat tadi jawabannya? Todd bilang, I love camping. Lupa ya? Oke. I love outdoors, betul. Outdoor, yes, outdoor. I love the outdoors. Outdoors, dia bilangnya. Dia suka aktivitas di luar ruangan. Aktivitas di luar ruangan. I love the outdoors. I go hiking often. Tadi juga ada yang mendengarkan hiking ya, mendapatkan hiking.
Oh, me too. That's cool. What about Sunday evening? On Sunday evening, I relax, kata Chantal. I cook a big dinner. What is the meaning of big dinner di sini, Brandon? Makanan lengkap. Ya, betul. Makanan lengkap ya. Kalau tadi kan dia bilangnya nice breakfast. Nice breakfast berarti yang ada lauk pauknya kayak gitu ya. Bukan cuma makan sereal aja. Makanan beneran lah kalau bahasa kita mah. Terus kalau big dinner ini berarti makanannya lengkap. Nggak ada lauk, ada karbo, ada lauk dan lain-lain. Dia masak sendiri. I cook a big dinner. And I listen to music. Tadi Bro Denny ya. Bro siapa ya? Lupa sih. Bro Doni tadi mentioning ya. Listening to music. And I listen to music. And sometimes I read my book. Tadi juga ya di-mention I read my book. But often I go to sleep very early on Sunday. Seringnya ya saya tidur very early, dengan sangat awal, di awal waktu on Sunday. Oh wow. And you? Well, on Sunday I don't cook. I usually, apa dia mau bilang di sini? Ada dua kata. I usually Order food. ada yang Food. order food. Betul. Order I food. usually order food. Ya, biasanya memesan makanan. I order pizza, or maybe I eat a restaurant. And then later in the evening on Sunday, I always watch TV. My favorite TV show is on Sunday night. Dia mau kasih tahu kalau di hari Minggu dia selalu menonton TV. Acara TV favoritnya ada di Minggu malam. What's your favorite TV show? My favorite TV show is called Billions. Ini tadi yang Bro Ibrahim tangkap ya. Ada Billions. Billions? Ditanya sama Chantal, Billions? Yeah, it's about money and power in New York. Tentang uang dan kekuasaan di New York katanya ya. It's very Interesting. interesting. Very good. That's very interesting. It's very interesting. Acara TV-nya si Billions ini tuh menarik ya. It's very interesting. Nice. Maybe I should watch it. Oh, you should. But you go to bed early katanya. Iya, kamu harus gitu ya. Dia ngasih sarannya. Oh ya, you should. But you go to bed early katanya. Tapi kamu tidur malamnya cepat. Yes, around 9 o'clock. Chantal bilang, yes, around 9 o'clock. Iya. Kurang lebih di jam 9 malam katanya. Nih, yes. Around 9 o'clock. Oh, okay. Maybe you can say it. Oke, jadi makna dari yang paragraf atau percakapan yang terakhir ini, what can you get from this information? Terutama yang ini. Kira-kira apa maknanya ya, Bro Aziz ya? Comprehension-nya. Gak boleh tidur kasih. Apa? Gak boleh tidur gasik. Oke. Terus apa lagi? Kira-kira apa? Mau ditebak sebagai apa nih maknanya? Oh, but you go to bed early. Yes, around 9 o'clock. Tapi Todd bilang, oh okay, maybe you can see it. Oke, jadi makna apa yang bisa kita? Yes? The TV show Hmm? time is not 9 o'clock. The Maybe TV the is 8 p.m. pardon? Boleh diulangi? But it is okay. I think the TV show the Billion. The The time billion, the TV show the Billion is not 9 o'clock, not but 9 o'clock, but lower the of the 9 o'clock. Maybe the 8 p.m. 8. Before, ya. Before 9 o'clock. Okay, yes. Oke, good, Bro KH. Oke. Mr. KH, thank you. Ya, ini tadi betul ya. Itu yang bisa kita dapatkan. Di jam 9 dia bilang tidurnya. Oh, oke, maybe you can see it. Berarti TV show Billions-nya ya, itu dimulai sebelum jam 9. Ya, gitu.
terserah jam berapa, tapi sebelum jam 9, oh masih bisa nonton katanya. Kata ya Todd, ya gitu ya. Yes, around 9 o'clock. Oh, maybe you can say it. Before 9 o'clock, sebelum jam 9 malam. Oke, kita udah isi semua. Francis, ada beberapa pertanyaan. Percakapan, adakah bagian percakapan yang Francis tidak pahami, kosakatanya atau bacaannya? Suara Siswira putus-putus ya? Hello, can you hear me? I Apakah, Yes. apakah putus-putus? No, your voice is so clear. Oh, thank you. Siswira takutnya tadi ada koneksi yang kurang bagus, Siswira izin off cam dulu ya. Oke, dari percakapan ini adakah yang maknanya Bro and Sis masih kurang tahu, masih belum paham, atau ada kata-kata yang cara bacanya gimana ya sis? Gitu ada. Tidak ada juga nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada, berarti kita udah paham sama-sama ya. Keren dong berarti. Tidak ada? Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nice, good job everyone. Thank you. Kita Siswira akan share screen lagi. Ini kita tadi. Key sheet-nya ya, key sheet. Atau key answer-nya, the weekend, toast, often, jam, make my bed, vacuum, wash the dishes, outdoors, order food. Dia kurangin ya, order food and interesting. Kemudian, oh, salah. Kemudian, I have question regarding that. Sengaja Sisvira tidak share ya. What are the things that Chantal do? Chantal dulu ya. Sorry. Kita mulai dari awal dulu. What is the food that Chantal likes to eat for her breakfast on the weekend? Toast. What about Todd? What do Todd likes to put on his toast? Butter and jam. What Todd? Butter and jam. Butter and jam. Ya, good. Butter and jam. Kemudian, for Todd, untuk Todd ya, what are the differences between his Saturday and his Sunday? What are the differences? Bedanya apa? On his Saturday and his Sunday. Yang tadi Francis tangkap apa? Enggak harus sama persis. Yes, Mr. His K. Saturday he's work, but in Sunday he's relax. Okay, on Saturday he do house chores ya, bukan work. Kalau work kerja, dia melakukan pekerjaan rumah ya, house chores namanya, household chores, pekerjaan rumah, bukan PR, bukan PR sekolah, bukan PR kerja, tapi pekerjaan untuk rumah kita, namanya adalah household chores. Kerjaan rumah yang dilakukan itu ya tadi ya. So on Saturday he do household chores, but on Sunday he relax. Very good, Mr. KH. Kemudian, how about Chantel? What Chantel likes to do on the weekend? Apa yang Chantel suka lakukan on the weekend? Nggak harus sama persis, yang Francis tangkap aja. Ingat aja. Apakah kira-kira? Apa yang Chantel suka lakukan? Tidak tahu. Oh, kirain Sisra menjawab. Kayaknya bukan ya, bukan jawab. Kalau Chantel, May I answer? Chantel cooking nice breakfast. cooking nice breakfast.
Wah, itu salah satunya ya, Brokaha. Kayaknya tadi Sis Rika mau jawab ya? If you want to Yeah. play, can you please? Macet Ya, pula tadi yang jalan. Sis Rika dengar tuh obrolan belakangnya. Jadi, oke, silakan Sis Rika. She make us breakfast and clean the kitchen, and also she enjoy her time with her friends. Oke, that's good, Sis Rika. Ya, itu yang membedakan Chantal sama Todd tadi ya. Kalau Todd dia suka outdoor activity, Mouse juga. Kalau Chantal dia suka menghabiskan waktunya sama teman-temannya. Oke, the last question ini ya. What is the TV shows? What is Bro Todd's ini? What is Todd's favorite TV show? Billion. Billions. 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 Billion. Billions, betul, billions ya. Nice, thank you, Bro and Sis. I think she thought like to watch Who Want to Be Billionaire in the TV show. Maybe Tots we like to watch the one Who Wants to Be a Billionaire. Kalau itu dia kuis ya, kalau di Indonesia ya Wants to Be a Billionaire. Oh my God, it's been so long, udah lama sekali sejak terakhir kali kita punya Wants to Be a Millionaire. Bahkan dulu ada gamesnya ya, Sis Indi ya. Ada gamesnya, ada filmnya, and everything. Oke, Francis. Itu tadi listening kita. We still have 10 minutes sambil Sis Fira mau tanya nih. Ini kan pertama kali kita listening, Francis. Menurut Francis, sulit atau tidak sulit English listening practice itu? Ada yang mau sharing? Ada yang mau kasih, oh nggak sulit kok sebetulnya. Gitu. Atau ada kendala apa, Francis? Ketika mendengarkan saja ya, kalau pakai teks kan berkurang nih kendalanya. Kendala apa yang Francis rasakan ketika mendengarkan audionya saja? Can you please tell me? May I answer, sis? Ya, silakan, Sis Rika. Okay, you know that I ever joined the Pearson test. You know Pearson test? You have ever Pearson joined what? Pearson programs. Pearson? Yes. It's Okay. kind of and then when I get I do the listening test. You know that I sometimes get difficult to hear the native speaker because he or she is so fast to say something. They are very fast, yes. Yes, and when I hear blah 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 blah, something like that. Yeah. So can you give me a suggestion, maybe your experience? How can? Yeah. I also like in listening skill and also speaking skill. Okay. Thank you, Sis Rika, for your sharing and also for your question. Betul ya, tapi itu adalah permasalahan dari kebanyakan member yang belajar English listening, English comprehension tadi ya. Yang kita dengarkan ini audio dalam kondisi baik sama kita karena dia buatnya lambat sekali. Aslinya Kalau seperti ini saya gampang. betul ya, kalau misalnya dia ini kan jauh lebih lambat dibandingkan dengan kalau misalnya Bro Ansis mau tes TOEFL atau tes IELTS ya, kita pernah bahas pertemuan minggu-minggu lalu tuh, ada tes bahasa Inggris atau tes listening test di sekolah aja. Desvira yakin lebih cepat daripada audio yang ini. Audio ini jauh lebih lambat. Native speaker itu tidak ada Pearson test ya. Tidak ada native yang berbicaranya selambat ini. Mereka cepat sekali. Jadi memang kondisinya adalah selain kita
perlu untuk bisa speaking, kita juga perlu practicing listening-nya, mendengarkan native speaker-nya. Caranya, mau tidak mau harus dibiasakan mendengar orang-orang yang ngomongnya cepat itu. Ya, kalau kita praktisnya, karena ini kan pertama ya, kita praktis di basic one, jadi masih di-practicing ke yang lambat dulu nih, biar Brancis terbiasa. Tapi, apa namanya, kita akan membiasakan diri untuk mendengarkan audio-audio yang lebih cepat. Lagu-lagu, misalnya lagu-lagu yang memang liriknya cepat. Nah, itu bisa membantu ya, untuk memahami ininya, listening, ketika listeningnya itu. Gitu. Jadi tips dari Sisvira adalah harus sering-sering mendengarkan, tapi bukan hanya dengerin aja, kita harus mencoba memahami dulu. Ya, memahami dulu apa sih yang mereka bicarakan. Jadi sama kalau mau speaking juga, speakingnya harus dilatih ya. Jadi kita mendengarkan yang sama seperti native nih, misalnya memang tujuan kita untuk memahami bagaimana cara native-nya berbicara. Nanti mungkin Brancis kalau udah ketemu sama bule-bule, ya ketemu bule-bule, ngobrol sama bule-bule, nanti akan ngeh bagaimana bule-bule itu sebetulnya aslinya. Dia ngomong cepat sekali ya. Kadang-kadang dia mencoba untuk berbicara lebih lambat agar kita lebih mengerti. Mereka naturally akan bicara dengan cepat ya. Gitu. Ini Bro Van bilang ya, my challenge with listening comprehension is the speed of the speaker. Ya, kecepatan pembicaranya and the way words seem to blend with those before after. Kecampur kah maksudnya ya, Bro Van ya, kecampur. Kata-katanya seperti kecampur dengan kata-kata sebelumnya dan setelahnya. Karena cepet tadi ya, jadi dia kayak nyatu semuanya yang diomongin. Vlog bule Liaison kali ya. gimana? Liaisonnya. Apa ya Liaison. liaison itu ya? What's that? What is that? Liaison tuh kayak made bed. Nah, jadi kata-kata tuh nggak kepisah. Jadi disambung. Pernah dengar nggak sih Sisvira? Secara Liaison? makna. Ya. Bukan makna. Secara makna. Jadi kata-kata tuh langsung tersambung gitu. Let me check ya. Since I've never heard about that, mungkin liaison. Can you please? I think that's different. Kalau accent, it's accent. Kalau liaison, can you please help me to? I think it's diathong, like with diathong, sis. Diathong. Wait. What? Can you please maybe write it down? I'm sorry. Kita cari ya. Ini apa maksudnya itu? Yang digabung itu. Thank you ya, Bro Dodi. Ini adalah hal yang baru Sisvira dengar. Coba Kalau lihat. di bahasa Inggrisnya juga liaison, tapi aku nggak tahu cara bacanya. How do you write it out? Gimana cara penulisannya? Atau diphthong kali ya, diphthong. Diphthong. L-I-A. Diathong, kalau diathong ada nih sih. A blending of two vowel sounds that begin with the sound of the first vowel and glides into the other. Okay, and the example? What is the example? Example-nya O as in owl. O as in owl. And then al as in ale, ale. Cara It also bacanya ya. refers to the end of a word like poor and care. Poor, care. Phonetic nanya ya. I see. It's like a phonetic. Phonetic. Different. I think that's different. Berarti ini adalah perihal pronunciation berarti ya. Cara kita membaca kata-kata bahasa Inggris itu ada yang tadi diathong. Ketika cara membacanya itu seperti vowelnya nyambung gitu ya. Oh iya banyak ya kalau dalam bahasa Inggris kalau seperti betul. Ya kalau kita udah paham liaison itu kita bisa catch the meaning lah gitu.
catch the meaning. Okay. Lia Nah, Song, can you please help me to spell it out? L-I-A. Terus song musik atau apa? nggak pakai Lia G, nggak pakai G dia. ini DITH. ini yang Sis Ulfah temukan. Kalau yang Bro Dodi kayaknya beda ya. Iya, tapi mungkin maknanya sama ya. I think Jadi that's liaison different. itu Oh, pronunciation diphthong. consonant between two words in the appropriate phonetic and syntactic context. Ini menurut Wikipedia. Tulisannya liaison. Lia Dia Oh. ISON. Oh. Liaison. Liaison. Ah. In just Tapi English. dalam bahasa Inggris ini juga ada karena ini ada pengertiannya liaison. Ketemu Miss Wira. Is ambiguitas. It's a liaison ya. A liaison. Bukan. Kalau Sis Vira Karena cari dia coba ketik liaison spasi franchise. Coba ketik. Oh, iya makanya ya, karena bacanya itu liaison tadi Sis Vira yakini itu bukan bahasa Inggris. I think itu bahasa Karena itu serapan bahasa Prancis ya. Prancis. Ya, bahasa Nah, itu serapan dia. Prancis. Nah, liaison. Iya, itu dia. Itu Liaison. liaison français bacanya. Ya. Tapi dalam bahasa Inggris itu juga dibilangnya liaison. Karena orang Amerika sendiri juga tahu makna liaison itu. I see. Just heard it. So it's different ya ternyata ya. Bukan liaison, tapi liaison. It's different. Liaison in English ya. Nanti I will try to find it, tapi yang kalau Sis Vira cari sekilas dia nggak langsung muncul itu ya. Nggak Beda langsung muncul. maknanya. Oh, yang Sis Vira cari. Iya. Yang muncul apa juga? A hotel for English speaking families. Namanya Hotel Allianz Resort. Sepertinya Sis Vira harus mengulik lagi ya mencari yang ini Bro Dodi. Thank you very much. Yeah. Liaison ya. Tadi waktu Sis Vira dengar sekali lewat sih, I don't think it's an English word. Ternyata dia coming from French word ya. Oke. Nah itu. Jadi kayak dalam perihal bahasa Cina itu juga bisa memaknainya kayak misalnya kalau dibaca panjang, dibaca pendek, itu maknanya beda. Itu I juga got bisa. it. I think I got it, sis. Yeah. Kayaknya kayak misalnya got dia tuh di kalau American itu frequently use gotta gitu kan, langsung gotta kayak gitu deh kayaknya maksudnya deh. Kayaknya harus jadi gonna be gitu ya. Iya, gonna be gitu-gitu sih kayaknya. Soalnya aku nemu website yang jelasin sih kayak gitu. Oh jadi gitu. Ya ampun, ternyata itu namanya ya. Padahal itu adalah casual English. Iya, aku juga tahunya cuma gitu doang. Iya, that's casual English. Atau hal-hal yang kayak gitu tuh dipelajarinya yang liaison gitu yang Bro Dodi tadi dipelajari sama anak-anak English linguistik. Mereka yang pelajari tuh kayak gimana tuh ininya apa namanya sejarah bahasa Inggrisnya, it's coming from what word, apa nama itunya itu. Karena itu memang lebih mendalam ya. Dia lebih mendalamnya. Kalau misalnya kalau Sis Vira mengertinya perihal pronunciation ya berarti ya. Perihal apa yang pengucapan kita. Jadi tadi berarti itu menjadi tantangan juga ya ketika kita mendengarkan listening comprehension tadi. Belum lagi selain ada liaison, ada juga tadi aksen-aksen orang, cara membaca orang yang beda-beda ya. Bro and Sis mungkin bisa mendengar, bisa membandingkan orang-orang menggunakan English American, orang-orang yang pakai English UK, ada juga Singaporean English, Indian English, Chinese English. Thailand English juga ada. Iya, betul. Ada Singaporean English, betul. Nah, itu semua orang-orang pakai bahasa Inggris itu mereka punya aksen yang beda-beda sekali. Betul-betul bisa beda total sampai kita tidak bisa mengerti. Itu bisa.
Nah, itu PR tuh ketika kita mendengarkan itu. Jadi bukan hanya mendengarkan in English aja, tapi kita bisa ngira-ngira ini aksen mereka tuh menjurus kemana sih sebenarnya ngomonginnya apa. Nah, itu tantangan ketika listening. Tapi karena di sini kita belajarnya adalah Inggris yang aksennya normal-normal aja, yang memang punyanya native ya, Iya. bukan orang dengan aksen-aksen tertentu. Jadi kita nggak terlalu melihat atau membahas itu. Tapi coba Sisvira, Sisvira izin mengambil waktunya sedikit. Sisvira mau Brancis mendengarkan, ini adalah contoh practicing listening untuk IELTS test. Sisvira share sound-nya. Nah, oke. Sebentar. Oke, kita dengarkan sedikit ya. Bentar. It's starting. Test 1. You will hear at the end of the test and a man who has asked has been done for you. Okay, wait. I live in Bayswater and I'd like to get to Harbour City tomorrow before 11 a.m. Well, to get to Bayswater... No, I live in Bayswater. My destination is Harbour City. Oh, sorry, right. So that's Bayswater to Harbour City. Are you planning to travel by bus or train? The man wants to go to Harbour City, so Harbour City has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording Okay. a second time. Kayak Listen gitu, carefully. yang namanya IELTS English Test. Very much different dengan yang kita dengarkan tadi ya. Belum lagi kalau misalnya tes bahasa Inggris, kita harus mendengarkan sambil jawab. Informasi apa yang kita dapat? Lihat soal dulu, jawab. Tadi dia bilang ya, you must answer the questions while you listening to the audio because the audio will not play twice. Audionya tidak akan diputarkan 2 kali. Jadi sekali itu langsung jawab. Itu tadi dengan lebih cepat ya bahasa Inggrisnya. Dan mereka punya aksennya tadi. Di beberapa tes lainnya, mereka pakai aksen yang berbeda juga. Aksen Indian Oh, dipakai nggak ya. sama ya? Iya, nggak sama semuanya. Mereka bisa pakai aksen yang dari ujung ke ujung lah. Pokoknya bisa Chinese English juga. Tuh. Jadi memang PR-nya kalau mau tes-tes bahasa Inggris kayak gini, Brancis, listening practice. Nggak hanya aksen yang itu. Gitu. Walaupun ini adalah TOEFL atau IELTS test yang dari British Council ya. British Council dia terkenal dengan ininya UK gitu, bahasanya UK. Tapi Logatnya dari UK ya? aksennya ya bahasanya UK, English UK, words-nya, kata-katanya, tapi aksen dari negara-negara banyak. Karena mereka itu tadi harapannya adalah bisa pakai bahasa Inggris, mengerti bahasa Inggris itu dengan aksen yang beragam tadi. Jadi kita tidak patokan ke bahasa Inggris yang normal-normal aja gitu ya. Yang kita pelajari ini normal-normal aja. Karena Sisvira aksennya juga nggak ada aksen American, Sisvira aksennya Indonesian English. Nggak ngikutin ada tertentu misalnya. Bahkan orang Indonesia ada punya aksen misalnya ya. Orang-orang Jawa medok ketika pakai bahasa Inggris kadang keluar kan ya medoknya. Nah, itu bisa disebut aksen. Nah, orang India kan cara ngomongnya juga khas sekali banget ya dengan naik turunnya. Chinese juga itu aksen jatuhnya. Tuh. Oke, jadi memang seperti itu tantangannya listening, Brancis. Kalau di basic one, listening kita itu only once, hanya sekali yang ini. Sisvira intip dulu. Seingat Sisvira hanya sekali ini ya. Tapi nanti di next level-level selanjutnya, Brancis akan ketemu dengan kegiatan listening lainnya juga. Nah, PR-nya dari Sisvira, nggak PR juga sih, tapi saran dari Sisvira, listening-nya itu bisa banget Brancis lakukan sendiri at home while you watch your English TV shows, you listen to your favorite music, dengarkan sambil cari maknanya. Bahasa Inggris itu menurut Sisvira, Brancis tidak perlu mengartikan satu persatu kata ya. You don't need to. Please don't. Malah Sisvira tidak menyarankan Brancis mengartikannya satu persatu kata. Tapi langsung diartikan per kalimat.
per kalimat selalu seperti itu. Karena itu yang digunakan. Kecuali Brancis mau disuruh tes tadi ya, tuh tes TOEFL, tes IELTS, itu dia akan diminta tuh, ini kata ini sinonimnya apa, atau kata ini maknanya apa, itu. Yang kayak gitu. Nah, itu bisa banget dilatih Brancis ya, at home. Di Google kalau misalnya Brancis ketik keywordnya adalah English listening practice atau listening English practice. Itu nanti akan banyak link-link yang akan membuka tautan yang isinya untuk listening practice seperti yang Sisvira share tadi. Itu banyak ya. Ada banyak yang bisa Brancis lakukan. Gitu dulu untuk pertemuan kita hari ini. Sisvira baru lihat chat. Oh iya gini ya. Ada yang dikirimkan sama Sis Ulfa. Thank you very much Sis Ulfa. Ternyata kalau misalnya dalam bahasa Prancisnya tadi ada liaison, ini jadinya liaison ya. Liaison. Oke, terima kasih Sis Ulfa, terima kasih Brancis sudah sharing juga tadi ya. Bro Dani udah sharing juga. I think that's all untuk pertemuan kita hari ini. Besok our tomorrow's topic will be about the making suggestion. So we're going to learn how to make suggestion. Bagaimana cara kita memberikan saran dan bertanya saran. Seperti itu dulu untuk kelas kita malam hari ini, Brancis. Let's take picture. If you can turn on your camera, please turn on your camera so that I can see you. And then kita bisa, ini ya, kita bisa finish our meeting. Oke. Senang bisa melihat Brancis. Kita picture ya. I will count to 3. Oh, there's a baby at this hour. You need to sleep, Brovan sama babynya itu. Bayi ya, jam segini nggak tidur bayi. Oke. Kita akan foto dulu Brancis. Sudah hitung 1 sampai 3 ya. I'll count to 3. Nah, kita bertemu lagi besok. Let's meet again tomorrow. Dijaga semangatnya. Kita masih ada seminggu tambah 1 hari lagi ya. Okay. See you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good night, everyone. See you tomorrow, sis. See you tomorrow. Terima kasih, Brancis. Selamat istirahat. Thank you. Thank you, sis.